अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ्ता 7 था 13 जनवरी 2019 का अहवाल बताने के लिए है। तो पिछला भी हफ्ता था, उसमें भी जनवरी का काफ़ी हिस्सा आ गया था, लेकिन ये अगर देखा जाए तो पहला हफ्ता है पहले साल का, ये हमारे नए साल का। तो इस नए साल के मुनासबत से ये मेरी किताब, जिसका पहले भी मैं जिक्र कर चुका आपसे, और दोबारा से मैंने कहा नया साल जो है पहला हफ्ता रिकॉर्ड करा रहा हूँ, तो ज़रा इसको भी आपके सामने ले आऊँ कि जिन अहबाब को ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी कि आप ज़रा तफसील से नहीं बताते हैं, तो वो आप तफसील इसमें हर महीने के बारे में पूरी मुकम्मल तफसील मौजूद है, तसल्ली से पढ़ सकते हैं। और इसका मंगवाने का तरीका मैं पहले वीडियोज़ में भी बता चुका। 300 रुपये मेरे जैज़ वाले नंबर पे, जो जैज़ कैश है, अकाउंट नंबर भी है, उसी पे भेजिएगा, किताब आपको मिल जाएगी। और अगर बात करें नए आने वाले दोस्तों की, तो उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के आइकॉन को पुश कीजिएगा, ताकि घंटी बजती रहे, जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए आपको बर वक्त तो उसकी इत्तला मिल जाए। तो मौजूदा हफ्ता शुरू करेंगे, और इस हफ्ते की सबसे अहम चीज़ है नया चाँद। तो नया चाँद पाकिस्तान में तो 8 को जो है पहली होगी, 7 को यकीनन नज़र आ जाएगा। बुर्ज हमल से एरीज़, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। एरीज़ वालों का जो हाकिम सितारा है वो है मरीख। ये 2 जनवरी से 31 जनवरी तक ताले में होगा, जिसकी वजह से आपकी सोच जो है वो खासी पॉजिटिव रहेगी। आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ सकेगा, पहले भी कम नहीं होता लेकिन अब ज़्यादा बढ़ सकेगा। जबकि दूसरों के साथ अगर आप जॉइंट वेंचर करेंगे, मुश्तरका मफादात के हामिल मंसूबे जो हैं उनका अच्छा आगाज़ करना चाहेंगे, तो यकीनन उसकी काबिलियत भी आप में बढ़ भी सकेगी, जन्म ले सकेगी। और जिन लोगों की ऑलरेडी काबिलियत मौजूद है वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब हो सकेंगे। 8 और 9 जनवरी को मरीख और अतारत ये तरबी की हालत में हो गए, जिसकी वजह से आपके जो जारी काम है, मंसूबे, प्रोजेक्ट, उनमें तेज़ी जो है वो यकीनन आएगी। लेकिन आपके अंदर अपनी ज़ात में ख़ासी उजलत पसंदी आ जाएगी, जल्दबाजी आ जाएगी कि आनन फानन आप हर काम करना चाहेंगे, लेकिन आपको उससे गुरेज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ जब आप जल्दबाजी से, उजलत पसंदी से गुरेज़ करेंगे तो बहस व तकरार से भी बचना है, वरना मामलात जो है वो आपकी हस्ब मंशा कामयाबी नहीं आएगी, उसमें आपकी तवक्को के मुताबिक आपको कुछ मिल नहीं पाएगा। और इसके साथ साथ जो है आपको सब्र व तहम्मुल इख्तियार करना होगा, क्योंकि मुतहम्मिल मिजाजी या म्याना रवि जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो अगर आप अपने सब्र व तहम्मुल को काम में लाएंगे तो यकीनन आप अपनी मंजिल के करीब करीब बआसानी पहुँच सकेंगे। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा यकम था 7 जनवरी, ज़ाहिर के 7वें घर में होगा। यहाँ ये आपके अज़दवाजी तल्लुकात मियाँ बीवी के और शराकती जो पार्टनरशिप बेस्ड जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं या सिलसिले हैं, उनमें जो है आपकी तवज्जो ख़ास तौर पर मरकूज़ रखेगा। और उनको जब आप तवज्जो अपने प्रोजेक्ट पर मरकूज़ रखेंगे तो यकीनन फ़ायदे का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। आप उसमें बेनिफिशियल भी होंगे, बेनिफिट्स भी ले सकेंगे, और आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है वो भी खासी खुशगवार रहेगी। 8 से 31 जनवरी तक ज़ोहरा जो है वो ज़ाहिर जगह 8वें घर में मौजूद होगा। इस दौरान आपको एक तो एहतियातें हैं कि अगर आप बग़ैर मशावरत कोई फ़ैसला नहीं करेंगे तो यकीनन आपको अपने स्टार यानी ज़ोहरा की वजह से मुश्तरका उमूर जो हैं, मुश्तरका मंसूबे जो हैं, या दूसरों के साथ मिल के जो आप काम कर रहे हैं, उनमें माली फ़वाइद का हसूल मुमकिन हो सकेगा, यानी आपको माली तौर पर फ़ायदा मिल सकेगा। बुर्ज जौज़ा जमना है, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा अतारत 6 था 24 जनवरी, ज़ाहिर के 8वें घर में मौजूद होगा, जिसकी बिना पर आपके जो शराकती उमूर है, दूसरों के साथ जो जॉइंट वेंचर आप कर रहे हैं, दूसरों के साथ मिल के जो काम आप कर रहे हैं, उनमें कामयाबी जो उसका सबब बनेगा। लेकिन यहाँ भी थोड़ा आपको एहतियात करना होगी कि मुशावरत करके, समझ के, अच्छी तरह से सोचो विचार करके अपने मामलात को आगे बढ़ाना होगा, ताकि फ़ायदा उठा सकें, वरना फिर मामूल में तो चलता रहेगा, फ़ायदे की उम्मीद फिर कम हो जाएगी। 8 और 9 जनवरी को अतारत और मरीख जो हैं वो तरबीब बनाएंगे, जिसके बायस अपने मसाइल, जो भी आपके मसाइल होंगे खुदा न खास्ता, उनका मुस्बत हल जो है, पॉजिटिव
سلوشن اس کا ڈھونڈنے کی آپ کو ضرورت بھی پیش آ سکے گی، جبکہ دوسروں سے اس دوران آپ کو ہر قسم کی بحث و تکرار جو ہے اس سے سیاسی ہو، مذہبی ہو یا کسی بھی وجہ پہ ہو تو اس سے گریز کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھیں، آپ کی سوچوں میں نیگیٹیوٹی جو ہے وہ جنم نہ لے سکے۔ 13 اور 14 جنوری کو عطارد اور زحل جو ہے وہ قران بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے معاملات کی جو انجام دہی ہے، اور یا جیسے آپ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں یا آپ کے ذمہ جو ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں، گھریلو معاملات ہو سکتے ہیں، آفس کے ہو سکتے ہیں، تو ان کو نبھانے کے لیے، انجام دینے کے لیے آپ کو سنجیدگی سے کام لینا ہوگا اور اپنے آپ کو پازیٹیو بھی رکھنا ہوگا۔ یعنی آپ نیگیٹو ہو جائیں کسی کے بارے میں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر آپ اچھے کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ تو اپنے آپ کو سنبھالیے گا، چاہے موسم کا اثر ہی کیوں نہ ہو، مشورہ ضرور کیجیے گا تاکہ موسمی اثرات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ برج سرطان کینسر، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ قمر ہر ماہ جب 7 پوزیشن میں ہوتا ہے تو یقیناً اپنی افادیت اور مثبت اثرات جو ہے وہ مرتب کر کے آپ کو حوصلہ افزا یا امید بھرے جو حالات ہیں ان کو سامنے لانے کا سبب بنتا ہے، اور اسی طرح اگر تھوڑا سا منفی پوزیشن میں ہوگا، نحس ہوگا، تو یقیناً آپ کے لیے جو ہے تھوڑا الارمنگ ہوتا ہے، انٹیمیشن ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا کیئرفل ہو جائیں، محتاط ہو جائیں۔ یعنی اور مزے کی بات ہے کہ اس مہینے میں جو یہ آغاز ہوا ہے یہ تھوڑا سا منفی پوزیشن میں ہوا ہے، اور اس کا اختتام بھی قمر در عقرب میں ہو رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے آپ کو منصوبہ بندی کرتے ہوئے یا باقی معاملات جو ہیں ان کی انجام دہی میں آپ کو خاصا محتاط رہنا ہوگا اور اپنی توجہ کو فوکس رکھنا ہوگا، اپنی توجہ نہیں بھٹکنے دینی۔ جتنا کنسنٹریٹ کریں گے آپ اپنے معاملات پر تو یقیناً آپ کو کامیابی اس میں ملے گی۔ اگر کامیابی نہیں بھی ملتی تو کم سے کم نقصان تو نہیں ہوگا۔ اور اس طرح جب 7 جنوری کو یہ قمر جو ہے نحس پوزیشن میں سامنے آئے گا نا، تو تب آپ کو لازمی احتیاط کرنا چاہیے، صدقات دینا چاہیے، اور باقی جو معاملات کی انجام دہی ہے اس میں بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے۔ برج اسد لیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ شمس 1 تا 20 جنوری ذائقہ کے 6 گھر میں موجود رہے گا۔ اس دوران سب سے زیادہ جو آپ کا فوکس رہے گا وہ آپ کو اپنی جو ہے وہ صحت پر رکھنا ہوگا۔ ہیلتھ ایشوز آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ جب ہیلتھ ایشوز آتے ہیں تو آدمی سینسٹیو ہو جاتا ہے، اریٹیٹ ہوتا ہے، فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وٹ ایور بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، اور جو اچھے خاصے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی گڑبڑ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے اس کی توجہ اس سائڈ پہ نہیں ہوتی بلکہ اپنی اریٹیشن پہ ہی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ پھر سب کو اریٹیٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا۔ 11 اور 12 جنوری کو شمس اور پلوٹو قران کی حالت میں سامنے آئیں گے، جس سے جن سے مخالف کی طرف آپ کی رغبت بڑھ سکے گی۔ یعنی مردوں کا عورتوں کی طرف زیادہ توجہ ہو سکتی ہے، عورتوں کا مردوں کی طرف ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مخالف جنس ہے، رغبت ہے، تو اگر تو یہ پازیٹیو ہے تو یقیناً اس سے آپ کو بینیفٹ مل سکتا ہے، آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ ایسے امور میں مالی طاقت کا استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہیں گے یا اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہیں گے تو یقیناً پھر یہ سارے معاملات نیگیٹو ہو جائیں گے، آپ کو اس میں نقصان ہوگا، تو اس لیے بی کیئرفل۔ برج سنبلہ ورگو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد 6 تا 24 جنوری ذائقہ کے 5ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے محبت، پیار اور رومانوی ماحول میں مثبت تبدیلی لانے کے علاوہ آپ کو اولاد کی جانب سے خوشیوں کا حصول بھی ممکن بنا سکے گا۔ 8 اور 9 جنوری کو عطارد اور مریخ تربیت بنائیں گے، جس کے باعث آپ کو اپنے موجودہ مسائل کو حل کرنے کے لیے مشاورت کرنے کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل سے بھی کام لینا ضروری ہوگا تاکہ اپنی پریشانیوں کو کم کیا جا سکے۔ اگر آپ متحمل مزاجی سے کام نہیں لے کے صبر و تحمل کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر یقیناً پریشانیاں بھی کم نہیں ہو پائیں گی۔ 13 اور 14 جنوری کو عطارد اور زحل قران بنائیں گے، جس کے مرتب ہونے والے جو اثرات ہیں ان کے تحت آپ کو اپنے مسائل کا مثبت حل مل سکے گا، اور یہ حل ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ میں بھی پختگی جو ہے وہ جنم لے سکے گی۔ یہ زیادہ بینیفیشل چیز ہوتی ہے کہ جب بندہ مینٹلی میچور ہوتا ہے تو وہ اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے، اپنے اہداف کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے بہت سارے راستے اختیار کر لیتا ہے۔ برج میزان لیبرا، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زہرہ 1 تا 7 جنوری خانہ مال میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے مالی لین دین اور آمدنی سے متعلقہ جو امور ہیں ان پر آپ کو اپنی خاص توجہ مرکوز رکھنا ہوگا، یعنی فوکس کرنا ہوگا، خاص طور پر پیسے کے معاملے میں۔ 8 سے
31 जनवरी ज़ोहरा जो है वो ज़ाइचा के तीसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ ये कुछ सैर व तफरीह के जज्बात जन्म ले सकते हैं, बिला वजह के सफ़र हो सकते हैं। अगर कारोबारी मकासद है, आपका कुछ ख़ास प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी वजह से आपको सफ़र इख्तियार करना पड़ता है, तो यकीनन वो कामयाबी का बाइस बनेगा। और अज़ीज़ व कारब और बहन भाइयों के साथ आपके जो रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, वो भी खासे मुस्तहकम रहेंगे, खुशगवार रहेंगे। और अगर इस दौरान को थोड़ा तलखी का मौका भी आ जाए तो आप देखिएगा कि हालात अच्छे हैं तो यकीनन उसका अंजाम अच्छा होगा, सुलझ जाएंगे। तो आप भी अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि हर मामले में इंसान जज्बाती हो जाए, कंट्रोल करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम 2 तारीख से 31 जनवरी तक ज़ाइचा के छठे घर में रहकर आपकी मुलाजमती और अहम जिम्मेदारियां जो हैं उनको बढ़ाने का सबब बनेगा, जबकि हालात में बेहतरी लाने के लिए आपको अमली इक़दाम करना होगा, यानी प्रैक्टिकल एक्शन करना होगा। बैठ के हालात बहुत अच्छे हैं, स्टार बहुत आपकी फेवर में है, तो भाई स्टार क्या करेंगे जब आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, तो आपके लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को एक्टिव कीजिएगा, रास्ता ढूंढिएगा, तलाश कीजिएगा और उस पर प्रैक्टिकल यानी अमली कदम उठाइएगा। आपका ज़ैली हकम प्लूटो जो है वो बदस्तूर ज़ाइचा के तीसरे घर में ज़ोहल के हमरा मौजूद होगा। 8 और 9 जनवरी को मरीख और अतारत तरबीब बनाएंगे, जिसके बायस आपको मसाइल का सामना हो सकता है स्कॉर्पियन के लिए, चूँकि मरीख इनका हुक्मरान सितारा भी है, तो इस वजह से इनको सब्र व तहम्मुल इख्तियार करना होगा, जल्दबाजी से गुरेज करना होगा और हाइपर होने से अपने आप को बहुत ज़्यादा बचाना होगा, वरना हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं और भी जो है सोशल प्रॉब्लम भी सामने आ सकते हैं अगर आप गुस्सा ज़्यादा जो उसका इजहार करेंगे। इसके साथ साथ 11 और 12 जनवरी को प्लूटो और शम्स करान की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत सी अमूर में माली ताकत का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उसके बगैर आपके काम नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपको जिनसे मुखालिफ, जो भी आपके मुखालिफ जिन्स है, उसके दामे फ्रेब में, क्योंकि आपको चक्कर दिया जा सकता है, फ्रॉड किया जा सकता है या आपको ट्रैप किया जा सकता है, तो उसे बचने के लिए आपको चाबक दस्ती का मुजाहरा करना होगा, यानी बहुत ज़्यादा होशियारी का, बहुत ज़्यादा अक्ल शऊर का मुजाहरा करना होगा कि मैं कहीं ट्रैप तो नहीं हो रहा, लोग फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ कुछ चक्करबाजी तो नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह आपके ताले में रहते हुए आपके जहनी इर्तिका का सबब बनेगा, यानी मेंटली आपको खासा मिच्योर करेगा और आपके विजदानी कैफियत को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएगा, जबकि आपके ख़यालात में मुस्बत असरात जो हैं वो जन्म ले सकेंगे। आपकी सोच जो है खासी पॉजिटिव रहेगी, मुस्तहकम मजबूत सोच होगी, जिसकी वजह से हल्का अहबाब जो है उसमें वसअत आ सकेगी। जारी मामलात को हल करने के लिए आप अपनी मुस्बत जो सोच है उसका फ़ायदा उठा सकेंगे, अपने मसाइल का बेहतर हल तलाश कर सकेंगे और अपने इर्द गिर्द जो मौजूद अफराद हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचाने का बाइस बन सकेंगे। 13 और 14 जनवरी को मुश्तरी और नेपच्यून तरबीब बनाएंगे, जिससे ऐसे मामलात में फ़ायदा हासिल कर सकेंगे जिनकी पहले से मनसूबाबंदी आपने कर रखी होगी। लेकिन अगर आपने मनसूबाबंदी पहले से नहीं की है तो यकीनन फिर उजलत पसंदी होगी, जल्दबाजी होगी, तो उसमें ऐसे मामलात में तो फिर बहुत सारी गलतियाँ रह जाती हैं। लेकिन जब आप मनसूबाबंदी करके भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें ज़्यादा लालच या धोखाधही जो है उस पर मबनी सरगर्मियाँ जो हैं उनसे इज्तनाब कीजिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोहल तमाम माह आपके ताले में रहते हुए आपकी ज़हनी पुख्तगी का सबब बनेगा। इसके साथ साथ आपको अपने मुस्बत किरदार से हालात में बेहतरी लाने में भी आपकी मुआवनत करेगा, आपका साथ देगा, आपकी मदद करेगा। 13 और 14 जनवरी को ज़ोहल और अतारत करान की हालत में सामने आएंगे, जिसकी वजह से आपकी सोच में इस्तेहकाम पैदा होगा, पायदारी जन्म ले सकेगी, जबकि अपने पेश नज़र जो मसाइल हैं आपके मद्देनज़र, जो सामने आपके इस वक्त चल रहे मसाइल, उनका मुस्बत हल तलाश करने में भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम ज़ाइचा के 12वें घर में मौजूद होगा, जबकि ज़ैली हाकिम यूरेनस ज़ाइचा के तीसरे घर में क़याम पज़ीर होगा और यहाँ 7 जनवरी से ये मुस्तकीम होगा। तो ये अचानक आपको सफ़र के मौके भी मिल सकते हैं, जिससे आपको मुस्बत नताइज भी हासिल हो सकेंगे।
یعنی اگر آپ نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے تو یقیناً اس کا وقت آ گیا اپنے منصوبوں کو عملی طور پر بروئے کر لانے کا. اور اگر اچانک کوئی سفر آتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. دیکھیے گا اس میں کہاں سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے. 13 اور 14 جنوری کو زحل اور عطارد کران کی حالت میں ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کی سوچ میں مثبت پہلو جو ہیں وہ اجاگر ہونے کی وجہ سے اپنے مسائل کا حل سنجیدگی سے تلاش کر کے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے اور خود کو پریشانی سے بھی بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے. برج حوت پائسس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ ذائچہ کے 10ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے کریئر اور کاروبار میں بہتری لانے کے علاوہ آپ کی عزت میں اضافہ کرنے کا سبب بھی بن سکے گا. یقیناً آپ کی سوچ کچھ ایسی ہوگی کہ آپ کچھ ایسے کام کریں گے جس کی وجہ سے آپ کی عزت اور وقار بڑھ سکے گا. جبکہ ذیلی حکم نیپچون تمام ماہ تالے میں رہتے ہوئے 13 اور 14 جنوری کو مشتری سے تربی بنائے گا، جس کے مرتب ہونے والے جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے آپ کو بغیر مشاورت کوئی بھی عملی قدم نہیں اٹھانا چاہیے. اپنے آپ کو زیادہ محتاط بنانا چاہیے، محتاط روی جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اہم فیصلے کرنے سے بھی آپ کو گریز کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ ختم ہوا. عامر میاں اور ایسٹروپ کو اجازت دیجیے گا. اس وقت تک وزٹ کرتے رہے گا astro.pk. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.